For today's video mga kaimyat, syempre na nasabtay lakon ron. Sa nakita ninyo sa kong intro, kay nga niya akong suot, kay syempre magpadagat ko. Nag-andam na ko sa kong pagkaon para nigabot dito, dili na ko gutumon, pero dili na apil ng termos ha. Nag-andam na mi sa mong gipandala o gadala sa migpalanggana. Wala lang, bet ko lang magdala ng planggana. At syempre, dili gid na mawala ang tubig, maskin pag naitubig dito, dapat gyud kay uhawon man ta magdala gyud tag tubig. Mao din sila ko mga kauban, ubay-ubay sa bimang laag dito, pero sila ra ko na videohan. Nahimuot sab kay ko ni akong hitsura kay nang lip tint lagi ko, pero naapil sab akong ngipon. Gusto sab siguro ni akong ngipon nga mopula sab sa apil. Huy, sumaot na mga kaimyat kay nang larga naman mi. Kaning dala na padulong pa na siya sa inyong balay. Kirit sa pero unya na makabalura mo. Sa among pagbiyahe nagkalisod kay ko kagibalhin ko diri sa likod. Samtang na ako diri sa likod na adjuday na biyaan. Nagbalaw intaw na sila gukod sa amo kay gusto sila mukuyog. Matod pa sa driver gipahunong sa amin niya diri sa eskwelahan kaya sa daw tong balikan tong mga batang na biyaan. So diri mi gihunong sa Kapatagan Elementary School. Pagdali intaw didto kuya kay asaraba kayang inita. Pagbalik sa kuya driver mao dinhi sila ang nabiyaan. Nagyawyaw intaw sila kay gabalaw sila gukod namo. Amo manggod silang gibilin kay balikan na sila kay tungason manggod kay andalan. Tungod kay daghan naman kaming nanguyog, dili na manggod kadaog sa payong-payong. Payong-payong sa gyud mi taman ron kay dili man mi ka-upload og bunggo kanang mga dagko pitong sakyanan nga maigo mi tanan. Naglibog ko kung aha naman ni padulong. Jud kay ning wala ta kadumdum bitaw. Sa among pagsakay gibalhin na sab kog plastar. Ning samot noon ko og kaapiki diri. Sa among pagbiyahe nakaagi mig haliluyop bitaw kana bitong kusog kay ang hangin. Mao na siya o di lang maklaro sa video kay naulahi na manggod ko. Lisod manggod kini mag video ta tapos napiit ta kog ayo diri. Kiunta kay to kong plastar ganina kay hangin-hangin. Samantalang diri awa napiit na kog ayo. Sige lang manghawid lang gyud taman para di mahagbong. So mano to mga kaimyat na abot na gyud mi sa among adtuan pero dili pa ni mao. Dalan panihan na pa mi baklayon padulong dito sa dagat. Ingon si kuya driver nga balikan na daw mi unya. Dayon amo siyang gisabot nga moanhim og alas 5 sa hapon. Kay kana mahuman na gyud mig pangaligo. Dili man daw siya mukuyog pangaligo namo kay mamasahiro pa man daw siya, mao nang mimbalik siya sa agi. Gikatawan sab na mo ning isa ka bata kay pakuyugon lagi siya pabalik kay bugat na kaayo sa payong-payong. Natingala sab ko ani nila nganong gadala sila kahoy, bunalan siguro ko. Pag-abot na mo sa unahan na akong tita gahulat namo. Ganina ra man gud siya naabot maong gabalaw intaw siya hulat. Naguna-una kog baklay kay nakakita man gud kog dalan, nagsunod-sunod intaw na kong igagaw basta bahalag mga wala ta. Sa among pagbaklay gipang-uhaw kaayo mi gaplanon ta mig mga tubig diri pero maulo man mi uy. Nakahuna-huna asab ko nga nako gidalang tubig ganiha, okay na to. Naglibog ko ni tita kung apilon ba niya ni kaligo iyang motor kag gidala man gud niya. Nangita ra na siya ka parkingan basin mawala iyang motor. Gi-expect ko sa among pagbaklay-baklay abi na kog layo kaayo uy naara man di ay diri ang dagat. Before ka maabot sa dagat daghan pa kay nagkasagingan imong maagian lami kay mang harvest diri bitaw ren kaon-kaonon pag-abot sa dagat. Huy makasab-an tas tag-iya diri. Samtang gatindog-tindog ko gamuni-muni sa palibot nakakita ko nga akong tiil hapdos man kaayo. Ako gilanta akong tiil hala na isamad. Medyo apiki gitaron kay natusok siya sa kahoy. O di nga baklay-baklay ko ganiha hapdos kay akong tiil naka-feel gig sakit kaayo. Pareha sa kasakit katong gibiyaan ko niya. Uy, nabalaka sa mukadjot kay abi yung dako kay akong samad. Layo ra kay nasa tinaig gyud pero hapdos manggod. Gamay ra kayo uy natusok ra gud sa kahoy. Bitaw sakit jud kayo siya nga hapdos. Maong gabalaw lagi gug lugit-lugit ana. Kung nakaingon gid ko sa akong kagalingon nga malasa sab aning lakawa oy kay masamad ban sabta. Nakakita na ta ako sa dagat mapagi iurong-urong aning kasakit sa akong samad. Hala galibog sila sa word nga urong-urong wala sa kabalo kung unsa na kana bitaw magsamok-samok basta wa ko kabalo ana. Uy, tungod sa kaya iya mo baklay ni akong tita kaingon man sabtaan ni candidate number 1. Huy, awa gud na pusing siya sa katanan gyud. Sa among pagbaklay diri nakasimhot mig manggawan ni. Mausab di kay daghan man sabing panit nga mangga diri. Maka-crave man sabtaan ning kalakiha oy nga nangaligo ra man tag dagat. Sa among paglantaw sa palibot kita na gyud mig dagat ug daghan sab kaayong mga balay-balay diri. O sunod kay sirok man kay tag dagat diri na ko magbalay. Sa akong pagsunod-sunod sa akong tita na wrong turn me dili dinhi mao ang agianan. Di awa sunod-sunod pa nangawala nunta pero okay ra dagat mangyahapon na diri ra magyupunta padulong. Nahimuot kay ko kay sa paglingi-lingi sa kong tita tuar day sila nangagi layo ra kay migagian. Tawag di ani shortcut.
Huy. May sab kay niya kung tita mo lantog dalan ay mga shortcut man gyud niya sila tuwara dito sa unahan na ngagi. Nangutana sa mi sa laki kung aha dapit nindot kaliguan kay murag ang dagat hunas pamanggod. Nindot unta kay diri magtambay-tambay o kay murag balay mangguro ni or cottage ambot unsa na siya. Or basin ang tag-iya ani kanang naligo dira o. Cool nganong dira man ka naligo nga pwede makamusalom sa dagat kay duol man kay nagdagat na inyong balay. Nangutana si kuya namo kung mag-unsa ba gyud mi. Insulti na lang mi nga siguro manginhas mi ron kay hunas manggod ang dagat. Ana si kuya kung kana yung gipanginhas, gipalit pa ninyo nag mga pagkaon dito, mabusog pa mo. Kana bitang mga kinhason kinamaday baligya dito sa merkado mo nang papaliton na lang mi ni kuya. Pero ya unsaon man ganahan na may mag-effort good. Maong wala gid kay mahimo kay manginhas na lang gid mi ron. Malingaw sab kay ko diri kay nindot kay ang view tapos kusog kayo ang hangin, kabatuan lang ang daplin murag sapa ba. Huy, bitaw oy kaon pasab ko na kaanhi diri mo nang gusto lang jud ko mag-tour diri sa buong kalibutan. Ay buong kalibutan nga pwede ra man siya tawag whole world. Wow. Sa ilang pag-agi-agi ganina na malik ra gyapon sila useless. Murag kamera sab ni tita ilang gihulat kay murag nanghunong manggod sila. Samtang gabaklay-baklay mi nangita sab mi sa mukauban kay daghan-daghan manggod meron. Naabot manggod mi diri udtong dako mo nang pastagyong pagkainita. Nagbalaw sa migpangita sa mukauban kay nawala manggod sila sa mong pananaw. Sa akong attire dira murag mahadlok gyud kog init. Kay gakalo ko gapadyama og jacket pero ha dili bi ako mahadlok og init. Ga-jacket lang ko wala lang. Sa among pagbaklay-baklay gikuha na mo na among chinilas nagtiniin na lang may kay grabe kalapok tagatuhod man sa mga lapok diri oy. Maghinay-hinay lang sab tagbaklay ani kay mahadlok ta madakinas. Makita ninyo nga ing anang hitsura sa dagat mao manggod nay hunas. Kana bitang wala nay tubig ang dagat na nasa unahan. Mao nang pabor kaayo sa amo ron nga manginhas gyud mi ron. Kay basta hunas manggod manggawas na ang mga kinason, mga etc. Basta kana maglangoy-langoy gud sa dagat kanang makaon bitaw mga kinason, mga tuway ana ba. Kadala lang kog bunal kay dili man sa ingon nga magbinunalay mi anang nag-una. Ako lang nang gituslok-tuslok ang yuta nga nay sa gulbalas kay basin ba na ituway o nay kinason. Gasuon-suon naman gud ko ani nila kay matud nila basta daw magdala kag kahoy makakuha daw kadayon. Murag manotis dayon nimo ba nga kana tuway na na siya. Makita gid mo sa mga hitsura nga murag jumig mga buta kana bitong dili ka kita sa dalan kay gitudlo-tudlo na lang. Ang kinason ra man gud na among gidite kung naa bagyo. Kada dala-dala na lang ginagpitsil si ate para sudlan bitaw sa mong mga kuha. Galibog manggod kay mi kay ganina ra mi gatuyok-tuyok diri pero wala pa gid mi kuha bisag isa. Mahimuot na lang ko maglantaw kay ganina ra mi dira tapos ang sudlanan wala pay sulod bisag isa. Ma-enjoy ra sa biya kag lakaw-lakaw diha kay istorya-istorya ra man sab ginagmay. Samtang galakaw-lakaw mi diri gamuni-munig ma-feel gid nimo ang hangin ug init garambol. Kay wala naman mi nakakuha gitistingan na mo kumot-kumot ang balas ug naa bagyo. Pag kumot-kumot na mo sa balas wala man gid mi nakuha. Mong apiki gid kay ning kalakiha kay wala man gid mi kuha ganina ra. Nagsulat na lang ko diri word nga help sa balas base na makanuti sa babaw bangag tagakan mi niya nig kinason ang dagat. Gidako-dako na lang gidako ang litra para maklaro gid siya sa babaw. Basin ba na helicopter mo agi og matagakan mi. Apiki manggod kini mong pag-anhi diri kay wala gid mi nakakuha kinason. Basin di ay sa kung pagsulat-sulat diri naray mo tabang ang malamang help good na gisulat dira. Gahinay-hinay na ko kumot-kumot diri sa balas pero wala gyapon koy nakuha ding dapita. Nakita na ko dito ang mga bata nga nalingaw sila panguha dito sa mga bato-bato mo nang nisunod na lang ko nila og nanguha sab ko. Mao di ay nga nalingaw sila panguha kinason diri kay ubay-ubay man sab di ay. Ang mga kinason manggod kinanuksok ra ng mga bato-bato bitaw man nagikumot-kumot kinako nag-ayo. Pag kumot-kumot na ko dring dapita murag daghan-daghan sab akong napunit kay gatapok magud ni sila di sa bato. Murag nadunggan siguro sa langit nga nagsulat kog word nga help didto sa balas. Kay daghan-daghan na manggod ni akong napunit diri. Ang pamaagi manggod ani para makakuha ka kay kumot-kumuton naghihapon nimo ang yuta. Actually gasagol ang yuta og balas ani kay simidagat na manggod ni siya pero daghan kayo bato ang dapli. Sa iyang pagkumot-kumot wala pod siya nakuha. Murag ako ra gyud na swerte kay ako ra man poy gasulat ganina gud. Pag human na mong panginhas medyo tingpa ni udto naman mo nakahuna-huna na lang sabi og hunong kay mga una mi. Akto na pod gigadala kog pagkaon makapaniudto ra ko ron. Giganahan magud ko aning kamuti nga gidala nila. Sa among pagpangaon gitabangan na lang pod amo na kung unsay sudan nga naa dira. So among gisudan ga kilaw
mig kasag kana bitong kalong. Pero nagdepende ra gyud na sa tao kung ganahan sila mukaon ani. So sunod na mong sudan kay ginamos, lami sab kay ni siya basta ispare sa kamuti. Enjoy gyud kayo ang kaon basta daghan mo magsalo-salo. Samot naa ka sa dagat, gutom gyud kayo mong pamati mong gabalon gyud ko para sigurado. Paglantaw nako sa palibot, murag daghan-daghan na gyud ang tubig, murag mingtaob na siya. Plano na sabi mo balhin mig plaster kay basin mga anod mi diri kay dako-dako na magud ang tubig. Sa among pagbalhin wala nang sab nako na videohan kay grabe ka gubot sa pamati gyud. Pag guman na magpangaligo, naglangoy-langoy, di na lang sabi nagnawnaw. Bahala gula mi kuha ang kinhason, at least nalangoy-langoy mi dring dapita kanindot magud kay ang dagat. Malingaw manggod ki ka dring dapita kay kusog sab kayo ang balod. Basta oy bahalag walay kuha, at least nalingaw sab ko diri langoy-langoy. Awa gud ang dagat murag lalom-lalom na gyud siya, lami gyud kay sa pamati. Sa among paglangoy-langoy ganina, wala na lang sab nako nadala ang cellphone kay basin maanod bitaw mabasa. Tingala na lang mo nga dili na ko maka-update sunod. So mao na to, nag-prepare na gyud mi sa among pagpanguli. Wala na lang sab ko nag-ilis kay wala man ko nagdalag ilisan. Sa among pagpanguli murag ako ra gyud gitugnaw kay sila nakailis naman gud sila tanan. Awa gud na kong hitsura o naka-jacket pa ko unsay gisuot nako ganina, mao ra gihapon ron. Mao na magbasa na gyud ni ato aron. Useless kay kung dala-dala sa tubig nga mainom kay mao ra gihapon wala ra nagabi. Kini man gud akong kauban, wala sila gasaba nga nagdala man ni sila tubig, iya bitaw. O di ba isa pa ka galon akong gidala. So mao na to, magbabay nito sa dagat kay muuli na manggud ta. Sunod balik na sab kung makabalik sab mi diri kay ganahan kay ko sa pamati gyud ay. Muuli na lang gyud mi ani nga walay dalang kinhason. Ay muuli mi ani nga gamay ra among nadala nga kinhason kay gamay ra man sab gud among nakuha. Sa akong pagpanginhas ganina nagkasamad-samad na lang in taon ni akong tiil nga walay kuha. I mean nagkasamad-samad akong tiil bisa gamay ra ang kuha. Baklay-baklay na mo ganina nang hunong mi tanan diri kay naa mi gihulat kay naa pa manggoy na ulahi. Nang lingkod sa mi diri sa karsada kay gikapoy mig baklay-baklay ganina. Naghuna-huna man sab gud mi nga base naa si kuya didto gahulat na mo kay diri man gud mi gaplastar yan didto mi gipahunong ganina. Paglayga na sa mga kauban kinamang gud sila mga motor, gabalaw intaw mig hulat ni kuya diri kay alas 5 man gud ang sabot niya, alas 3 mi nahuman. Samtang gahulat mi ni kuya mo lagi kapoy gud sa tigingging mong gihigda-higdaan na lang gud niya. O intaw kimig mga hitsura diri kay gipangkapoy na man gud kaayo mi. Lisod man gud kay ning nagkasamad-samad na ka pero gamay ra kay kagkuha. Mong kapoy gud kaayo kay dala langoy-langoy na man gud to amo ganina. Pagkatiud-tiud murag nakaginhawa mi gamay kay naabot na man gud si kuya. O di ba ilhan kay sa tigingging gauna-una kay gikapoy na man gud kay na. Paglayga na mo murag naplatan gid si kuya mo nagpahangin pa na siya kadyo. Na lang sab na ako na videohan kay mo nagikapoy na sab kay ko. Agion na din ni siya sa Vicencio Sagon. Basta manglaag man gud mo, welcome kayo mo diri. Pag abot na mo murag nakaginhawa mi gamay pero gitagbo pag yun mi gipanglanta kung unsa gyud among gipangdala. Useless pag yun kay mong adto-adto didto nga gamay ra kay among kuha pero okay ra nakaligo man sa. Makita gyud nimo sa dagway na tidaday og siyang tiil nga nagkiang-kiang na gyud na siya kay tungod nagkasamad-samad na siya panginhas. So mao na to for today's video. Salamat sa paglantaw. Bye-bye.